करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो वाजिब करना हो जाएगा कि पूरा मजमा जवाब देगा तो गलत हो जाएगा। दोबारा कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल ये, इससे पहले मैंने कहा जब कोई ईमान वाले मिले, नौजवान दोस्तों के लिए, तो बात करने से पहले सलाम कीजिएगा। दूसरे घर में जात को भी सलाम करना चाहिए और अपने घर में आदमी को भी आदमी का सलाम का एहतराम करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको आज इस कुरान की महफिल में यहाँ पर शरीक होने की साथ नसीब फरमाई। और उसके बाद हम हाफिज आरिफ साहब और पूरे महल्ले की आवाम और मस्जिद की कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने माशाल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम किया और हम लोगों को यहाँ पर शिरकत का ये मौका दिया कि यकीनन ये बेहतरीन के बाग और फल और फूल देखकर इस तरह माली होता है, एक काश्तकार होता है जब उसकी खेती के अंदर अच्छे फल आ जाए, अच्छे फूल आ जाए, खुशी होती है। यकीनन इससे जाहिर ये माशाल्लाह हमारे 50 बच्चों के सर पर ये दस्तार देखकर जो खुशी हो रही है, इसका अंदाज लिया सकता। हम सब अल्लाह के शुक्र साथ हमारे आरिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इससे अच्छी महफिल के अंदर यहाँ को आज शिरकत की शामिल करवाई। मेरे ईमान वाले भाई और दोस्तों, टाइम के बजाय जो मैं चंद बातें खातों से बात खत्म करता हूँ कि नंबर 1 पर ये बात कहना है कि इस जमाने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको, देखिए अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा अकीदा है, कुरान मजीद में ये बात कही है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तमाम रूहें पैदा कर दी हैं, ये आलम अरबा कहलाता है। फिर आलम अरबा से दुनिया के अंदर रूह आती है, ये आलम दुनिया कहलाती है। ये मेरी उंगली हरकत कर रही है, आपके कान सुन रहे हैं कि ये जिस्म माँ के पेट के अंदर बनाया तो डाली गई है, एक दिन आएगा रूह निकल जाएगी, ये आलम बरज़ख कहलाता है। और फिर चौथा आलम है आलम आखिरत। फिर अल्लाह तमाम लोग पहली उनके दुनिया के अंदर आए और आखिर तमाम को अल्लाह आलम आखिरत में आलम हश्र जमा करेगा। मेरे दोस्तों, ईमान वाले भाइयों, मेरी बहनों बेटियों, बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा यकीन है कि दुनिया के अंदर रूह एक मरतबा आती है और अल्लाह के हुक्म से आती है, और किस शक्ल के अंदर आना है ये भी अल्लाह का फैसला होता है। मेरे काबिल इहतराम भाई और बहनों, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब हम सब के बड़े, हम सब के काजी शहर हज़रत मौलाना सैयद काजी मुश्ताक साहब दामद बरकातहू आलिया, ऐसे ही नायब काजी शहर हज़रत मौलाना अली कदर साहब, आज इस वक्त बेइंतहा खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला ने ये बच्चियाँ ज़रा खामोश हो जाएं। आज बेइंतहा खुशी का मकाम है अहले बस्ती के लिए, अहले महल्ले के लिए और अहले बड़ी पीढ़ी के लिए कि मोहतरम जनाब हाफिज कारी आरिफ साहब ने 50 बच्चों को तैयार किया और हाफिज कुरान बनाया। आप जानते हैं मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मदारिस मकातिब का जाल बिछाया, उसी का ही एक जाल, उसी की एक कड़ी जो मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से बरखेड़ी में, जिसमें आरिफ साहब पढ़ाते हैं, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली की पूरे मध्य प्रदेश में 250 शाखें हैं। तकरीबन 125 शाखें शहर भोपाल की मस्जिदों में मकातिब की शक्ल में काम कर रही हैं, अलग अलग महलों में, अलग अलग इलाकों में। मेरे वालिद की एक ख्वाहिश थी कि कोई महल्ला, कोई गांव, कोई बस्ती ऐसा ना हो जहां पर मदरसे कायम ना हो, मकातिब कायम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके जाने के बाद भी ये सिलसिला और ये आंधी और सैलाब मदारिस का कायम हो रहा है और कायम होता रहेगा। लेकिन आप हज़रात अगर अपनी नस्लों को दीन से वाबस्ता रखना चाहते हैं और अगर आप अपनी नस्लों के अंदर दीन को बाकी रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को मदारिस में भेजें, फिर उसके बाद उनको स्कूलों में भेजें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, कोई मना नहीं है। लेकिन सबसे पहली बुनियादी तालीम उनको अकायद की और ईमान की और कुरान की और हदीस की सबसे पहले मदरसों में दी जाएगी।
وہ بچے جب مدرسوں سے نکلنے کے بعد کسی ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہماری بچیاں ارتداد اور مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے اسکول کی فکر کی، کالج کی فکر کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی۔ اگر وہ ان کے ایمان کی فکر کر لیتے، مدرسوں کے اندر دینی تعلیم دے دیتے بچپن سے، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بچے کبھی ارتداد اور مرتد نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی شروعات جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود کے بعد اگر جو دوسرا نمبر ہوتا ہے وہ مدرسے ہوتے ہیں۔ اگر مائیں اور بچے دیندار ہوں گے، یہ ہمارے سامنے ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، کل یہ مائیں بنیں گی، کل یہ اپنے اپنے گھروں کو زینت دیں گی، اپنے اپنے گھروں کی بادشاہ تاج کی مالک ہوں گی، اپنے گھروں کی زینت کی مالک ہوں گی۔ یہ کسی گھر کی خوبصورت بیٹیاں اور دلہن کی شکل میں جائیں گی اگر یہ نیک ہوں گی اور یہ دیندار ہوں گی، اگر یہ اسلامی وضابطہ میں پرورش پائیں گی تو انشاءاللہ ان سے جو بچے ہوں گے وہ دیندار اور نیک ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین کہاں سے لائیں، دیندار کہاں سے لائیں؟ میرے بھائیوں، دیندار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مدرسے کھول دیے ہیں، ایک مدرسے ہے اور دوسرا تبلیغ کا کام ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیج دیا اور اگر وہ مدرسوں میں نہیں بھیج پائے تو کم سے کم ان کو تبلیغ کے اندر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ وہ دین اور ایمان پر باقی رہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادارے دیے ہیں، جو ہمیں تبلیغ کی ہے، وہ مدرسے دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے بچوں کے چہروں پر ہمارے بچیوں کے اسکارف ہیں، ہمارے اوپر ہمارے لباس اسلامی ہیں، ہماری شکلیں ہماری صورت وضابطہ اسلامی ہیں، تو یہ مدرسوں کی دین ہے، یہ مکتب کی دین ہے جو الحمدللہ آج پورے ملک ہندوستان میں باقی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو لوگ مدرسوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، جو لوگ مدرسوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، تو آپ نے سمرقند، بخارا اور ازبکستان اور تاجکستان کی تاریخ سنی ہوگی۔ وہ آج وہاں کی مسجدیں، وہاں کے مدرسے ویران ہو گئے، وہاں پہ آج دین کی فضائیں نہیں، دین کی ہوائیں نہیں چل رہی۔ میرے بھائیوں، دین کی ہوائیں مسجدوں سے اور مدرسوں سے چلیں گی اگر آپ اپنی نسلوں کو، آپ اپنی اولادوں کو۔ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسٹیج پر موجود ہم سب کے بڑے سرپرست قاضی ریاست بھوپال حضرت مولانا سید مشتاق علی ندوی مدنی مدظلہ العالی، امیر شریعت مفتی اعظم حضرت مولانا احمد خان صاحب مدظلہ العالی، رفیق محترم حضرت